Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Babul Haid. Bab Haid. Hadits Kusuratus 49. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Fatimah binti Abu Hubaisi sedang keluar darah penyakit, istihadlah. Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar, maka berhentilah dari solat, namun jika darah yang lain berwudlulah dan syalatlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadits syahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadits ini. Hadits ke-150. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. Dalam hadits Asma binti Umais menurut riwayat Abu Dawud, hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Maka jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, hendaknya ia mandi sekali untuk duhur dan asyar, mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi sekali untuk sholat subuh dan berwudlu antara waktu-waktu tersebut. Hadits Kusuratus 51. Wa an Hamnata binti Jahshin qalat: كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري للظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Hamnah binti Jahsi berkata, aku pernah mengeluarkan darah penyakit, istihadlah, yang banyak sekali. Maka aku menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Maka anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu, kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, syalatlah 24 atau 23 hari berpuasa dan syalatlah, karena hal itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid. Jika engkau kuat untuk mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asyar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi ketika suci dan engkau sholat duhur dan asyar dengan jamak.
Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Lalu engkau mandi pada waktu subuh dan syalatlah. Beliau bersabda, inilah dua hal yang paling aku sukai. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai. Syahih menurut Tirmidzi dan Hasan menurut Bukhari. Hadits ke-152. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Ummu Habibah binti Jahsi mengadukan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang darah, istihadlah. Beliau bersabda, berhentilah dari solat selama masa haidmu menghalangimu, kemudian mandilah. Kemudian dia mandi untuk setiap kali solat. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ke-153. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. Dalam suatu riwayat milik Bukhari, dan berwudlulah setiap kali solat. Hadits tersebut juga menurut riwayat Abu Dawud dan lainnya dari jalan yang lain. Hadits ke-154. وعن عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, kami tidak menganggap apa-apa terhadap cairah keruh dan warna kekuningan setelah suci. Riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lafadznya milik Abu Dawud. Hadits ke-155. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa orang Yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ke-156. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepadaku mengenakan kain dan aku laksanakan, lalu beliau menyentuhkan badannya kepadaku padahal aku sedang haid. Muttafaq alayhi. Hadits ke-157. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شرطة في الذي يأتي امرأته وهي حائض شرطة، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mencampuri istrinya ketika dia sedang haid. Beliau bersabda, ia harus bersedekah satu atau setengah dinar. Riwayat Imam 5. Syahih menurut Hakim dan Ibnul Qattan dan mauquf menurut yang lainnya.
Hadits ke-158. Wa'an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaihi fi hadith. Dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh sholat dan berpuasa? Muttafaq alaihi dalam hadits yang panjang. Hadits ke-159. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami telah tiba di desa Sarif, terletak di antara Mekah dan Madinah, aku datang bulan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji namun engkau jangan bertawaf di Baitullah sampai engkau suci. Muttafaq alaihi dalam hadits yang panjang. Hadits ke-160. Wa'an Mu'adhin radhiyallahu anhu أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه. Dari Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab, apa yang ada di atas kain? Diriwayatkan dan dianggap lemah oleh Abu Dawud. Hadits ke-161. Wa'an Salamah radhiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 رواه الخمسة إلى النسائي واللفظ لأبي داود. Salamah radhiyallahu anhu berkata, wanita-wanita yang sedang nifas pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan sholat selama 40 hari semenjak darah nifasnya keluar. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai dan lafadznya dari Abu Dawud. Hadits ke-162. Wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas wa sahhahahu al-Hakim. Dalam lafadz lain menurut riwayat Abu Dawud, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka mengqadha solat yang mereka tinggalkan saat nifas. Hadits ini syahih menurut Hakim. Wallahu a'lamu bis-shawab.